আমার সম্পর্ক যেমন আপনারা শুনছেন আসাম থেকে এত দূর থেকে আপনাদের এই দাওয়াতে আসেছি। জলসার যেই পরিবেশ দেখতে পাইলাম এটা খুব ভালো নয়। এমন করে দিনই আলোচনা শোনা যায় না। আমরা যারা দাঁড়ায় রয়েছি আমি তাদেরকে বলবো আপনারা অল্প আগে বসেন আর তাদেরকে অল্প সুযোগ দেন। এইভাবে দাঁড়ায়ে দিনই আলোচনা শোনার মধ্যে বহুত অসুবিধা হয়। আর খাস করে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, সব কাজের মূল নিয়তের উপরে আমরা যেই দিনই জলসা ও ইজলাস কায়েম করি তার মকসদ দিনের নশর ও ইশাআত, ইসলাম যে আমাদের ভিতরে আমাদের মাঝে প্রচার হয় তা হওয়া উচিত। কিন্তু যেই পরিবেশে দেখা যায় মানুষ মাঠের মধ্যে বাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যারা এখনো বাড়িতে রয়েছেন আমি আপনাদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি হাদিস বলবো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই যে দিনী জলসা আয়োজন করা হয়েছে, কোরআন করিমের তাফসীর, হাদিসে রসুলের বয়ান করা হবে, এই মকসদ নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মাজতামা কওমুন ফি বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া ইয়াতাদারাসুনাহু বাইনাহুম ইল্লা গাশিয়াতহুমুর রাহমাহ ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ ওয়া হাফফাতহুমুল মালায়েকা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহ। খুব সুন্দর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়ান করে বলেছেন, যখন মানুষেরা আমার উম্মতের লোকেরা এক জায়গায় আল্লাহর ঘরের মধ্যে থেকে একটি ঘরের মধ্যে জমা হয়ে কোরআন করিমের তিলাওয়াত করে, ওয়া ইয়াতাদারাসুনা বাইনাহুম, আর তার তাফসীর আর দিরাসা করে, ইল্লা গাশিয়াতহুমুর রাহমাহ, তাদের উপরে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ, আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি অবতীর্ণ হয়, ওয়া হাফফাতহুমুল মালায়েকা, ফেরেশতা তাদেরকে ঘেরে নেয়, ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহ, আর আল্লাহ উনার নিকটের ফেরেশতাদের কাছে উনাদের জিকির করে। তাহলে এই যে দিনই জলসা আয়োজন করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য আপনি সম্মুখে রাখবেন, কোরআন করিমের তিলাওয়াত, তার তাফসীর, হাদিসে রসুলের বয়ান। আমরা যদি বাজারে থাকি, বাজার তো প্রত্যেক দিনই করি, मार्केट हर रोज हम लोग करते हैं, और आजकल तो बहुत ही सहूलियत है, उसके बावजूद भी ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह से घर कर गई है। कुरान करीम की तिलावत होती है और हम बाजार में बैठे हुए हैं, ये कुरान करीम की बेहुरमती है। लिहाजा मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं सारे भाई और बहनों से अपील करूँगा कि ये मुख्तसर सा वक्त, ये आपकी अमानत है दीन के लिए। अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, तो सारी मशगूलियात को छोड़ के आइए कि हम कुछ देर कुरान करीम और हदीस रसूल से चंद बातें सुने। मेरे प्यारे भाई, आज ज़रूरत है कि हमें अपने आप को समझना है कि हम कौन हैं।
আজকে আমাদের জাতির উচিত সর্বপ্রথম আমরা চিনি যে আমরা কে। আপনি কে, আপনার সম্পর্ক, আপনার রিলেশন আল্লাহর সাথে কি। আমরা নিজেকে নিজে মুসলিম বলে দাবি করি যে আমরা মুসলিম। আমরা ওই মুসলিম যেই মুসলিমের তরবিয়ত আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছেন, যেই মুসলিম সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি হয়েছেন, যাদের আইডিয়াল আমাদেরকে নিতে হবে। প্রিয় ভাই, সর্বপ্রথম আপনি এই কথাটি চিন্তা করবেন যে আপনার সম্পর্ক আপনার আল্লাহর সাথে কি। কোরআন করিম থেকে আপনার সম্পর্ককে আমি কোরআন করিম থেকে বলে দিয়েছি। সূরা তাওবার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাহা ইশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের জানকে এবং মুমিনের মালকে কিনে নিয়েছেন, তার বদলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জান্নাত দিবে। আপনি যদি মুমিন, আপনি যদি আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছেন, আপনি যদি রাসূলের উপরে ঈমান এনেছেন, আপনি যদি আখিরাতের উপরে ঈমান এনেছেন, তাহলে আপনি মুমিন। শুনে রাখুন হে মুমিন ভাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার জানকে কিনে নিয়েছে, আপনার মালকে কিনে নিয়েছে। কিভাবে কিনে নিয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জান্নাত দিবে। এখন আপনার জান আপনার নয়, আপনার মাল আপনার নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিনে নিয়েছেন। আপনার উঠা বসা সমস্ত কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাতিরে হতে হবে। এই কথাটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমাইন নিজের সমস্ত কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। আমরা যদি দেখি কি কারণে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক আকবর হয়েছেন, কি কারণে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একজন গরীব খাতুন ছিল। আবু জেহেলে মাল আর ধনের লালচ দিয়েছে, হে সুমাইয়া মুহাম্মদের দ্বীনকে ছেড়ে দাও, মুহাম্মদের সাথ ছেড়ে দাও, তোমাকে মাল দিব, তুমি গরীব খাতুন, ধন দিব। হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দিলের মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত, আল্লাহ রাসূলের মুহাব্বত এইভাবে বসেছে। আবু জেহেলে ধন দিয়েছেন, ধনের লালচ দিয়েছে। হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ধনকে কবুল করে নেয়। নিজের লজ্জাস্থানে নেজা দিয়ে আঘাত করে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে শহীদ করে দিয়েছে। উনি নিজের জানকে ইসলামের জন্য কবুল করেছেন, কুরবান করে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর আর আল্লাহ রাসূলের দ্বীনকে ছেড়ে নাই। প্রিয় ভাই, আমরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমরাও আল্লাহকে মানি। কেমনে মানি? আমরা এইভাবে মানি যেইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানতে বলেছেন। আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, আল্লাহর উপরে ইয়াকিন রাখেন। কোন আল্লাহর উপরে ইয়াকিন রাখেন? যে আল্লাহ 7 আকাশকে 7 আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিকায়ত করে বলে, ওয়ামা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি ওয়াল আরদু জামিআন কবজাতু ইয়াওমাল কিয়ামাহ ওয়াস সামাওয়াতু মাতউইয়াতুন বিয়ামিনিহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকুন। মানুষে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের
যথাযথ সম্মান করে নেই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যথাযথভাবে মানতে পারে নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাইন হাতে 7 আকাশ হবে, 7 জমিন হবে, গজ বৃক্ষ তরুলতা হবে, तमाम मखलूकात হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাইন হাতের 1 আঙ্গুলের মাথায় সমস্ত পানি হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন এইভাবে মুঠ মারে বলবে, আনাল মালিক, আমি বাদশাহ, আইনা মুলুকুদ দুনিয়া, দুনিয়ার বাদশাহ কোথায়? আমরা যে বলি আল্লাহু আকবার, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कितना बड़ा है? सूरह तफसीर सूरत ज़ुमर की सही बुखारी में है कि एक यहूदी आलिम आए और अल्लाह के रसूल से पूछा कि हमने अपनी किताब में पाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दाहिने हाथ के 1 उंगली के सिराए में 7 आसमान होगा, 7 ज़मीन होंगी, 7 तमाम मखलूक़ात होंगे, तमाम नबातात होंगे, तमाम दरख्त होंगे, तमाम पानी होगा और सारी इंसानियत होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस तरह से मुट्ठी बांध कर फरमाएगा, अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, ऐना मुलूकुद दुनिया, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं? मेरे प्यारे भाइयों, हम जिस अल्लाह को मानने वाले हैं, जिसके लिए हम सजदा करते हैं, सहाबा कराम ने समझा। इसीलिए तो हजरत बिलाल हबशी कुछ कहना चाहते हैं? जिन जिन भाइयों को खाना खाना है, खाना तैयार है, मदरसे में इंतज़ाम है, जो भाई रात खाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी रोड होकर के चले जाएं। हमारी जो इंतज़ामिया कमेटी है, जो रज़ाकार हजरात हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। मदरसे में खाना बना हुआ है, जिनको खाना है बराए मेहरबानी चले जाएं खाने के लिए। अब इसके बाद 2 मुकाबिल हैं, आप लोग ना जाएं। एक चतुर्वेदी भी हैं जो चारों वेद को जानते हैं, एक चतुर्वेदी भी हैं और एक अबुल कासिम बिजली साहब हैं। अभी चतुर्वेदी को भी देना है समय, इसीलिए आप लोग जहाँ पर भी हैं आकर के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बैठ जाएं और ज़्यादा समय किसी को भी नहीं दिया जाएगा। बहुत मुख्तसर अंदाज में सबको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग प्रोग्राम को खत्म कर देंगे, बस आप लोग का इंतज़ार है, आप लोग आकर के बैठ जाएं। खाने पर एक हदीस याद आई और हदीस को इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने का ऐलान हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन, क़यामत से पहले मेरी उम्मत की हालत ये होगी जैसे कोई भूखा हो और सामने दस्तरखान हो, तो भूखा आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है, सारी कौमें इस तरह से मुसलमानों पर टूट पड़ेगी। भूखा आदमी है, दस्तरखान पर टूट पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद उस दिन कम होंगे? सारी कौमें आज के ज़माने में मुसलमानों पर टूट पड़ी है, हर जगह पर मुसलमानों को सताया जाता है, हर जगह पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि हमारी तादाद कम होंगी? अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, वलाकिन्नकुम कसीर, तुम्हारी तादाद ज़्यादा होंगे, वलाकिन्नकुम गुस्सा, उनका गुस्सा इस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत ये होगी जैसे सैलाब में बहता हुआ तिनका हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे दिलों से अल्लाह तबारक व तआला रोब और दबदबा को निकाल देगा और दूसरी कौमें तुमसे नहीं डरेंगे और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से दूरी। आज इस उम्मत मुहम्मदिया की ये हालात है कि वो अल्लाह से नहीं डरते। आज हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, हम सिर्फ नाम के बराबर मुसलमान हैं,
अल्लाह की खौफ नहीं है। जिस तरह से सहाबा कराम ने अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए अपनी तन मन धन सब कुछ की कुर्बानी पेश की, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत है जिसके आसार हम मस्जिदों से देखते हैं। हमारी मस्जिदें वीरान हैं। ये जलसा मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद को आबाद करने के लिए मुनाकिद किया गया है। मैं मुख्तसर वक्त पर यह कहूँगा मेरे भाइयों, आपने अगर अपने आप को मस्जिद के साथ नहीं जोड़ा तो आपने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा। आपने अगर अपने आप को अल्लाह के घर से नहीं जोड़ा, फजर की अजान हुई और आप घर में बैठे रहे, फजर की अजान हुई और आप सोते रहे, ज़ोहर की अजान हुई आप खेतों में रहे, मगरिब की अजान हुई आप मार्केट और होटल में रहे, मस्जिदें वीरान हैं, आपको पुकारती रही और आप मस्जिदों के साथ धोखा देते रहे, जो इस उम्मत की अभी की हालात है। तो याद रखें कि आपने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह के रसूल को नहीं माना, आपने दीन को बेच दिया। आज उम्मत मुसलमा की यही हालात है जिसकी वजह से आज उम्मत मुसलिमा परेशान है। मैं मुख्तसर वक्त पर আপনাদেরকে আশা ছিল খুব একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে কিসের জন্য আজকে আমাদের এই কন্ডিশন, এই অবস্থা। আমাদের ওয়াজ, তাকরীর, জলসা, জুলুস আমাদের অন্তরকে বদলাইতে পারে না, আমরা চেঞ্জ হই না। এই এত আয়োজন করা হয়েছে দ্বীনি ইজলাসের জন্য, কিন্তু লাইফ চেঞ্জ নাই। সকাল থেকে আমাদের পরিবেশ চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমরা আবার আগের মতো হয়ে যাব এমন না। আল্লাহর খাতিরে প্রিয় ভাই, আল্লাহর আমি একটি হাদিস বলে আমার তাকরীর শেষ করছি। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে হাদিসটি বর্ণিত। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গরীব আও আবিরু সাবিলিন। হে প্রিয় ভাই, তুমি দুনিয়ার মধ্যে এইভাবে চলাফেরা করো, বসবাস করো যেমন তুমি একজন আজনবী ব্যক্তি বা তুমি একজন পরদেশি মানুষ। এই আমি আসাম থেকে আসছি, অল্প পরে আমি চলে যাব, জিন্দিগির হায়াত থাকে, দ্বিতীয়বার আপনাদের সাথে মোলাকাত হয় না নাই। আল্লাহ নবী বলছেন তুমি দুনিয়াতে এইভাবে বসবাস করো যেমন তুমি একজন পরদেশি মানুষ। এই দুনিয়া, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যদি মাছির পাখের সমতুল্য দুনিয়ার কোনো মূল্য হতো তো কোনো কাফিরকে এক ঘুট পানি খাওয়াইতো না আল্লাহ। তাহলে এই দুনিয়ার জন্য, টাকা পয়সার জন্য আমরা রাত দিন লেগে রয়েছি, আমার আল্লাহর কোনো মুহাব্বত আমাদের অন্তরে নেই। আল্লাহ নবী আমাদেরকে জীবনে এইভাবে চলাইবার জন্য বলেছেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন, ইদা আসবাহতা ফালা তানতাজিরিল মাসা। হে ভাই, যখন তুমি সকাল করো বিকালের অপেক্ষা করবা না। তোমার লাইফ বিকাল পর্যন্ত যায় কি না তুমি জানো না। ওয়াইদা আমসাইতা ফালা তানতাজিরিস সাবাহ। और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार ना करो। हर रोज मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हर रोज अपने सामने से हजारों लाशों को हमने देखा है कि अपने लाशों को देखा है, हमने कब्र के हवाले करके आया। कहाँ है हमारे बाप, कहाँ है हमारे भाई, कहाँ है हमारे दादा? वो नौमन मिट्टी के नीचे दफन है। आज हम अगर उनकी कब्र के सामने जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, नहीं आवाज देते, अब्बा जान कह के कब्र के पास जाकर हम बुलाते हैं, अब्बा जान आवाज़ नहीं देती है। ये ज़िंदगी अमानत है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी लाइफ को बदलिए। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए। और जब तक आपने अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं की, तो आप मोमिन नहीं बन सकते। ये मेरी बात नहीं है। आप सूरत तौबा की आयत नंबर 24 जाकर, अपने घर पे जाकर
बांग्ला में पढ़े, उर्दू में पढ़े। सूरत तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक चीजों का नाम लेकर फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इफ्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी। हे नबी, আপনি বলে দেন, যদি তোমার বাপ, তোমার ভাই, তোমার ছেলে, তোমার স্ত্রী, তোমার মাল, তোমার বাংলা গাড়ি, তোমার ব্যবসা, তোমার নৌকরি যদি আল্লাহ রসুল আর আল্লাহ রাস্তার জিহাদের থেকে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে তুমি অপেক্ষা করো আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের উপরে কোনো আযাব অবতীর্ণ না হয়ে যায়। आज उम्मत मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की ये हालात है। वो सिर्फ बोलते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। आप अपने नफ्स से पूछो कि आप कितनी मोहब्बत करते हो अल्लाह के रसूल से। हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाथ में हाथ धरे चल रहे थे और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इल्ला नफ्सी, सिवाय मेरी जान के। अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर, तुम अभी तक मोमिन नहीं हुए जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा मुझे मोहब्बत नहीं करते। हजरत उमर फारूक को समझ में आ गया कि मोमिन होना, मुसलमान होना अपनी जान की कुर्बानी देना है। तब हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल, अब मेरी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन। हे মানুষেরা, কোনোদিন কোনো মানুষ ওই সময় পর্যন্ত মুমিন মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মাতা পিতা, তার ছেলে সন্তান, তার আত্মীয় থেকে বেশি মাহবুব না হয়ে যায়। আজকে আপনি আপনার অন্তরের মধ্যে হাত ধরে আপনি জিজ্ঞাসা করেন, কি আপনি আল্লাহ রসুলকে বেশি প্রিয় ভাবেন? কি আপনি আল্লাহকে বেশি মোহাব্বত করেন? যে আল্লাহর জন্য, যে আল্লাহ রসুলের জন্য সাহাবায়ে কেরাম নিজের মাতৃভূমিকে ছেড়ে, মক্কা ছেড়ে মদিনা চলে গিয়েছে। একটি উদাহরণ আমি দিব। হে নौजवान दोस्तों और साथियों, देखो हजरते साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक नौजवान अभी इस्लाम कबूल किए, उनकी वालिदा, उनार माँ इस्लाम कबूल करे নাই। हजरते साद बिन अबी वक्कास যুবক ছিল। उनार माँ बोलছে, হে साद, মোহাম্মদের দিনকে ছেড়ে দাও, মোহাম্মদের সাথে যাও না। उनार माँ मूर्तिर पूजा करतो। साद बिन अबी वक्कास ने इस्लाम कबूल किया। अम्मी जान ने कहा, साद, मोहम्मद का साथ छोड़ो वरना मैं भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी और इस तरह से तड़प तड़प के मर जाऊंगी। मोहम्मद के दीन को छोड़ो। हजरत साद बिन अबी वक्कास एक दिन गए, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अम्मी जान मरदुल मौत में है। साद बिन अबी वक्कास ने देखा कि उनकी अम्मी बीमार हैं, मरदुल मौत के शिकार हैं। अम्मी जान को समझा, अम्मी जान आप जिद छोड़ दीजिए। अम्मी जान ने कहा, नहीं, मोहम्मद के दीन को तुम छोड़ो वरना मैं मर जाऊंगी। साद बिन अबी वक्कास ने कहा, अरे बेटे, साद बिन अबी वक्कास ने कहा, अम्मी जान, अम्मा আপনি শুনে রাখেন, আপনার মতন 100 মা যদি আমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দ্বীনকে ছাড়তে পারবো না। এটা হয়েছে ইসলাম। এই ইসলাম আজকে দরকার। আমরা শুধুমাত্র নামের মুসলিম হয়ে গিয়েছি। আমি আমার তাকরির শেষ করার পূর্বে আমার মা বোনদেরকে বলবো যে আপনারা ইসলামকে বুঝুন, পর্দা করুন। দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন, কালকে চলে যাবেন। আখিরাত বহুত মুশকিল। আর আমার যুবক ভাইদেরকে বলবো, মসজিদের সাথে জুড়েন নিজেকে নিজে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে দ্বীন ইসলামের খিদমত করবার তৌফিক দান করুক। আমি আখির में शेख